ये अभी और घर तिरंगा कर्मसूची चल रहा है, इसलिए हम अपना घर में रखिए। आप भी दीजिए। लेकिन बीएसएफ का बहुत चीज अभी तो नया शुरू हो गया, बहुत दिन से पहले ही सिविक एक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्वीट रिलेशन रहे गांव का साथ, सोसाइटी का साथ स्वीट रिलेशन रहेगा, अच्छा है। तो आज मिनी इंडिया ये ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি। তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই।